ברשות ידיד נפשי, המרא דאתרא, הגאון הרב נקש שליט"א, יהי רצון שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה, להרביץ תורה בישראל מתוך בריאות איתנה, סוף השמחות, אריכות ימים ושנים, אמן כן יהי רצון. חז"ל אומרים, וישוב ראובן אל הבור, מהיכן שב? משקו ותעניתו. ראובן, אחרי שנפטרה רחל, הוא ראה שיעקב לקח לו לאישה לחדר המיטות שלו, הוא שם את המיטה של בלהה, שפחת רחל, הוא כעס, הוא הלך, הוציא את המיטה ושם את המיטה של אמא שלו לאה. יעקב אבינו הוכיח אותו שזאת עבירה, וראובן החליט לעשות תשובה. וישוב ראובן אל הבור, אומרים חז"ל, אחרי שהשליכו את יוסף לבור, מי אמר להשליך את יוסף לבור? ראובן, כדי להציל אותו, כדי שהם לא יהרגו אותו. אחרי זה הוא הלך, לבש שק ועשה תענית על החטא הזה שהוא החליף את המיטות. אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה, אתה הראשון שחזר בתשובה, בן בנך הושע בן בארי גם הוא יפתח בתשובה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. זאת אומרת, חז"ל אומרים לנו כאן, שהבעל תשובה הראשון בעולם היה ראובן. השאלה נשאלת, הרי כתוב שאחרי שקין הרג את הבל, שאל אותו האדם הראשון, מה נהיה בדינך? הוא אמר לו, עשיתי תשובה. שמע את זה האדם הראשון, אמר, כל כך גדול כוח התשובה, גם אני אעשה תשובה. זאת אומרת שהראשון היה קין, השני אדם הראשון, ראובן הוא מקסימום השלישי. למה אומרים חז"ל שראובן היה הראשון שחזר בתשובה? Moray Barabotay inicia el Jajam con una pregunta muy interesante y obviamente relacionada, como platicamos en estos días de Teshuvah que se acercan con Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Dice el pasuk que Reubén, Vayashov Reubén el Apor. Dice que regresó Reubén al pozo cuando fue la historia con Yosef Atzadik. ¿Se acuerdan? Que Yosef Atzadik lo querían matar los hermanos. Reubén fue el que pidió que antes de matarlo vamos a pensar qué hacer con él. Lo tiraron al pozo y él se fue. Y después cuando regresó no lo encontró ahí a Reubén. A Yosef. Dice Rabotay el Midrash, ¿qué es Vayashov Reubén? ¿De dónde regresó? ¿A dónde fue que ahora regresó? Dice, regresó de su ayuno y de su ropa de tristeza que tenía por la Teshuvah, por el que estaba arrepentido por la acción tan fuerte que había hecho en contra de su padre. ¿Qué había pasado? Cuando fallece la tía Rachel, que era la mamá de Yosef, Jacob toma decisión que la cama de Bilhá, que era la esclava de Rachel, va a estar en lugar de Rachel. Y Rubén dijo, eso no es correcto. ¿Quién tiene que estar en vez de Rachel si no es mi mamá? Obviamente no va a ser peor mi mamá que la sirvienta de Rachel. Entonces, ¿qué hizo sin preguntarle al papá? Agarró las camas y las revolvió. Quitó la otra, puso la de su mamá en honor de su mamá. Pero obviamente le faltó el respeto a su padre. Y él estaba haciendo teshuvá, estaba arrepentido. Y vemos, Rabotay, entre paréntesis, que no es nada más pedir perdón, sino realmente hay que, el proceso de teshuvá, de pedir perdón,
tiene que venir durante un tiempo. Y él fue con su papá, le pidió perdón, hubo un proceso de teshuvá, de arrepentimiento, y regresó al pozo. Pregunta el Jajam, dice el Jajamim que de aquí se aprende que el primero que hizo teshuvá en el mundo, ¿quién fue? Reubén. Y de ahí, a causa de le dio una bendición, que su descendiente va a ser el primero que abra la teshuvá. Hoshea ben Beeri fue el primero que abrió el concepto de la teshuvá en ese momento al pueblo de Israel, como dice Shuvu Banim Shuva Israel. Shuva Israel Ad Ad Hashem Elokeja. Es una haftará muy conocida que se lee entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim en Shabbat Shuva, y esa teshuvá la inició Hoshea ben Beeri, que es descendiente de Reubén. Pregunta el Jajam, ¿se acuerdan la historia cuando empezó la creación del mundo? ¿El pecado de quién? De Adán. ¿Y el pecado de quién? De Caín, el hijo, ¿verdad?, que mató a Hebel. Y los dos, ahí cuenta la Torah cómo hicieron teshuvá, los dos regresaron en teshuvá, y fue mucho tiempo antes que ¿quién? Que Reubén. Pues pregunta el Jajam, ¿cómo puede decir que el primero que hizo teshuvá fue Reubén, cuando hubo antes personajes importantes que ya nos enseñaron el camino de cómo se hace teshuvá? את השאלה הזאת ראיתי בספר דרכי מוסר, שחיבר אותו מורי ורבי, הגאון הרב יעקב ניימן, ראש ישיבת אור ישראל בפתח תקווה בישראל. הוא היה תלמיד של החפץ חיים, הוא היה אדם מוסרי מאוד, והוא אומר כאן שתי תשובות שחודרות לנבחי הנפש של האדם, שיש בהם חשיבות גדולה מאוד. קודם כל, רבותיי, כשאנחנו עושים עבירה, מי אומר לנו לעשות את העבירה? יצר הרע. כשאנחנו עושים מצווה, מי אומר לנו לעשות מצווה? יצר הטוב. לא תמיד. ישנם מצוות שיצר הרע הוא זה שמשכנע אותנו לעשות מצוות. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. האדם יש לו נשמה טהורה. בא יצר הרע ומסית אותו לעשות את העבירה. הנשמה לא רוצה את העבירה. יש לו מלחמה, בסוף הוא נכנע ליצר הרע והוא עושה את העבירה. הוא הולך בלילה לישון, אף לילות יסרוני כליותיי. יש לו מוסר כליות. הנשמה שלו מתחילה לבכות, לילל. רשע, מה עשית? פגמת בי, פגמת בנשמה שלך. ואז הוא מתחיל להיבהל ולהצטער, והוא רוצה לעשות תשובה. יצר הרע לא רוצה שהוא יעשה תשובה. למה? אם הוא יעשה תשובה, התשובה, גמרנו, מחקה לו את העוון. התשובה מוחקת לגמרי את העוון. ואם זה תשובה מהאהבה, לא רק שזה לא עוון, זה נהיה מצווה. עכשיו יצר הרע יש לו בעיה. הוא צריך להילחם מול הנשמה של האיש הזה. הוא צריך להרגיע את הנשמה. מה עושה יצר הרע? אומר לו, תעשה מצווה. תן שוחד לנשמה. תעשה מצווה. למה? אם אדם עשה מצווה ועשה עבירה, מה רשום לו בשמיים? מצווה ועבירה. אם אדם עשה עבירה ואחר כך הוא עשה 100 מצוות, מה יש לו בשמיים? 100 מצוות, אבל גם עבירה. המצוות לא מוחקות את העבירה. הדבר היחידי שמוחק את העבירה זו תשובה. אז יצר הרע מעדיף שהוא יעשה מצווה יותר מאשר שהוא יעשה תשובה. Explicando, Rabotay, es importante escuchar, tiene una explicación muy bella en nombre de su Rab, הרב יעקב ניימן.
Rabbi Yaakov Naiman, que fue el Rosh Yeshiva del Jajam, y lo recuerda muy bonito, diciendo que incluso era uno de los alumnos del Hafetz Haim, Zecher Tzadik Libraja, dice la siguiente explicación. Todos sabemos, Rabotai, de que tenemos el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara. ¿Está usted de acuerdo? Yetzer Hatov te inclina a que te portes bien y cumplas las mitzvot. Y el Yetzer Hara, ¿qué nos hace, señores? Nos inclina a que hagamos el mal, a que te portes mal, a que no cumplas con las mitzvot. ¿Estamos de acuerdo? Famoso Yetzer Hatov, famoso Yetzer Hara. Pregunta al Jajam, ¿existe que el Yetzer Hara, el malo, me incline y me incite a cumplir con mitzvot? ¿Me incite a cumplir las buenas? Él dice, aparentemente no es obvio, no es lógico que el Yetzer Hara, el malo, te incline y te incite a cumplir. ¿Cómo te va a incitar a cumplir si toda su finalidad es que no cumplas? Explica Jajam una explicación interesante. Rabotai, cuando una persona hace una conducta equivocada, algo grave, cada quien que piense en sí un ejemplo de algo que realmente entiende que se equivocó, como dicen por ahí, parecía bombero, ya la regó. Desafortunadamente ya hizo la acción equivocada. En la noche tiene sentimiento de remordimiento, le duele. Y el Jajam explica que ese dolor es la Neshama que le grita por dentro: ¿qué me hiciste? Me ensuciaste, me arruinaste. Se siente mal. El Yetzer Hara tiene dos caminos, porque ahorita viene el remordimiento y lo va a hacer que haga teshuvá. Escuchen bien. La teshuvá que una persona hace de corazón, pasa algo extraordinario, le limpia totalmente el pasado, como si no lo hizo. No hay nada, todo se borró, borrón y cuenta nueva. Es más, si la teshuvá la haces por amor, es algo extraordinario, ¿eh? Si la mitzvah la haces por amor, se te convierte la acción en mitzvah. O sea, no solamente no tienes una falla, tienes una a tu favor. ¿Al Yetzer Hara le conviene que tú logres hacer teshuvá? No le conviene. Al Yetzer Hara no le conviene. Le dice, mira, vamos a hacer algo para que él se sienta tranquilo. Nunca han visto que hay gente de repente que llega y dice, voy a dar una tzedakah, voy a dar una buena cantidad. Por dentro tú no sabes, pero a lo mejor tiene una nekifat matzpun, se dice en hebreo, un remordimiento de algo malo que hizo. ¿Cómo lo quiere tapar? Con la tzedakah. O lo quiere tapar con venir al knis y decir minha. O lo quiere tapar con alguna otra conducta bonita de mitzvah. Dice el Jajam, las mitzvot no apagan las averot. Las mitzvot están en su lugar y las averot están en su lugar. Y si tiene 10 contra 10, o 20 contra 10, o 100 contra 2, no importa, esas dos están todavía pendientes y tiene que arreglar el problema del pecado que hizo. Que lo tiene que cambiar. No por hacer mitzvot se borró tu mala conducta. Dice, el Yetzer Hara te incita y te dice, mira, ¿para qué vas a hacer teshuvá? Mejor empieza a hacer mitzvot. Cambia en otras cosas. Empieza a conducirte bonito en otras cosas. ¿Y eso qué te va a hacer sentir? Aparentemente, que de alguna manera ya no tienes el problema de la mala conducta que tuviste. ¿Y justamente de qué viene? Del Yetzer Hara, no del Yetzer Hatov. אני אתן רבותיי דוגמה. צדקה. צדקה זו מצווה גדולה מאוד. אבל זו מצווה שמונעת מהרבה אנשים לעשות תשובה. אדם נותן צדקה, זה מרגיע את המצפון שלו. לדוגמה, פעם ניגשתי ליהודי אחד שתרם לי הרבה כסף, והתחלתי להפציר בו, אהבתי אותו, הוא תרם לי כסף. התחלתי להפציר בו שיניח תפילין. אז הוא אמר לי, מה אתה מדבר? אני פעם קניתי 100 תפילין, ונתתי את זה ל100 אנשים. 100 אנשים מניחים תפילין. מה זה שווה? אני אחד. במקום האחד הזה עשיתי 100. אתם יודעים, בארצות הברית ישנם הרבה בתי יתומים. מישהו פעם אמר לי שעל הקיר שם כתוב את השמות של התורמים. אתם יודעים מי התורמים הכי גדולים לבתי יתומים? המאפיה.
למה? הם עושים יתומים והם בונים בתי יתומים. כן. זאת אומרת, צדקה זו מצווה שמרגיעה את המצפון, נותנת שוחד לנשמה. בגלל המצווה הזאת, אנשים נרגעים, ואז הם לא חושבים על התשובה. Dice el Jajam un ejemplo en base a lo que estamos platicando, que hay gente que se siente satisfecha y tranquila cumpliendo mitzvot, aún habiendo hecho conductas equivocadas. Por ejemplo, él contó que el Jajam tenía un torem, un donador para su yeshiva. Baruch Hashem le daba muy buen dinero. Y la verdad lo quería porque Baruch Hashem lo ayudaba. Entonces, en el cariño, vean qué bonito que es querer a uno, acercarlo más a las mitzvot. Entonces le dijo, oye, mira, Roji, yo sé que no te pones tefilín. Empieza a ponerte tefilín. Dice, Jajam, ¿qué estás hablando? Yo doné 100 tefilimot para gente que no puede comprar. Dice, ¿y eso qué tiene que ver? 100 Baruch Hashem se pone tefilín por ti, pero tú no estás cumpliendo con la mitzvah del tefilín. Otro ejemplo, dijo el Jajam, que hay en Estados Unidos muchos batey yetomim, quiere decir casas de ayuda orfanatorio. Y dice que ¿quiénes son los más fuertes donadores de esos lugares? Los de la mafia. Los que andan en, ya saben, en los narcos y todo ese tipo de cosas raras. Dicen, hacen muchos huérfanos y después los ayudan a mantenerse. Y eso se sienten tranquilos. Ahí está que yo ayudo. Y yo aumento un ejemplo personal. Una vez llegó hace mucho tiempo una persona, se iba a Las Vegas a jugar. No se puede. Es casino, no se puede. Mesajai me cubía. Dice, jaja, pero voy a dar más hacer. Todo lo que juego voy a dar más hacer. Eso le hace sentir bien de que lo que está jugando ya no tiene ninguna prohibición. No, mi vida, la acción por un lado y la misa por el otro lado. ובכן רבותיי, בואו ונתבונן. ראובן עשה עבירה. אחרי שהוא עשה את העבירה, הוא עשה מצווה ענקית, מצווה גדולה. הוא הציל את החיים של יוסף. כתוב בפסוק, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אבל אחרי שהוא עשה את המצווה הזאת, הוא הלך ועשה תשובה. זאת תשובה אמיתית. הנשמה שלו כבר נרגעה, הוא עשה מצווה. ובכל זאת הוא הלך ועשה תשובה, זאת תשובה אמיתית. קין, מה הוא עשה? רוצח. אין מצוות, אין כלום, מה הוא יכול לעשות? אין ברירה. איך אומרים? dead end, מבוי סתום. רק תשובה הוא יכול לעשות. האדם הראשון, רק תשובה יכול לעשות. מה הוא יכול לעשות? אבל ראובן, אחרי שהוא עשה מצווה, הוא עשה תשובה. לכן חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא קבע שראובן הוא הבעל תשובה הראשון. Cierra la idea del Jajam explicando así. Rubén sí cometió una gran falla. Él revolvió las camas del papá y realmente fue una cosa mal hecha. Pero después de un tiempo, cuando su hermano está en sacaná, en peligro de muerte, porque los hermanos lo querían matar, ¿quién es el que lo salvó de esa muerte? Vayatzileu miyadam, ¿quién lo salvó de sus manos? Rubén. Y él fue el que dio el consejo que de mientras lo pusieran en el pozo para que no lo maten. Señores, después de haber hecho una mitzvah de ese calibre, de salvar a su hermano, ¿necesita hacer teshuvah de lo que le hizo al papá? Según lo que explicamos, ya hizo una gran mitzvah. Ya no necesito hacer teshuvah porque mira qué gran conducta hice, qué bonita mitzvah hice. Dice, ¿quién nos enseñó que aún después de hacer conductas positivas tengo que hacer teshuvah por lo malo que hice? Reubén. Adam Arishon no fue el caso. Caín no fue el caso. Es como dice, ya estaba cerrado, no había otra cosa porque si no se iban. Tenían que hacer teshuvah, no había otra cosa. Pero con Reubén sí hubo una conducta extraordinaria de su parte, pero eso no me quita la obligación de limpiar el mal, la mala conducta, la mala acción que hizo un poco tiempo atrás con su papá. הסבר נוסף רבותיי, מאוד חשוב שכל אחד מאיתנו ייתן את דעתו על זה. יש עבירות שזה ברור מאוד שזו עבירה. יש עבירות שהאדם יכול להגיד כל מיני תירוצים, כל מיני הסברים, שזה לא עבירה.
בואו נסתכל, רבותיי, מה קרה בסיפור של ראובן. יעקב אבינו מגיע לחרן. יעקב אבינו נקרא בחיר האבות, עמוד התורה. הוא מגיע מיד, ויאהב יעקב את רחל. הוא רוצה להתחתן עם רחל. לאה, האחות הגדולה, שהייתה נביאה, הייתה צדקת, היא רוצה להיות גם אשתו של יעקב, אבל לא. יעקב הולך להתחתן עם רחל. כתוב בפסוק, ועיני לאה רכות. לאה הייתה בוכה יומם ולילה על מר גורלה, שהיא לא תזכה להתחתן עם יעקב. והנה עוברות 7 שנים, לבן הארמי עושה טריק, ויעקב מתחתן עם לאה. כבר בבוקר הראשון היה להם ריב. כשיעקב רואה ויהי בבוקר והנה היא לאה, יעקב אבינו כבר קרא לה רמאית, בת רמאי, והיא אמרה לו, גם אתה רמאי, אתה אמרת אנוכי עשיו בכורך. עובר שבוע, הוא מתחתן גם עם רחל, ויאהב גם את רחל מלאה. כל אישה, הדבר הכי חשוב שיש לה, זה שבעלה יאהב אותה. קל וחומר אישה שבעלה זה גדול הדור, יעקב. היא רוצה שהוא יאהב אותה. אבל בפסוק כתוב שהוא אהב את רחל, וירא השם כי שנואה לאה. הייתה שנואה, מסכנה. הקדוש ברוך הוא רצה לנחם אותה, נתן לה בנים. היא יולדת בן ראשון, היא קוראת לו ראובן. למה? כי ראה השם בעוני. שמעון, שמע השם כי שנואה אנוכי. את כל הכאב שלה, את כל הצער שלה, היא שמה בשמות של הילדים שלה. Rabotay va a explicar el Jajam otra explicación distinta a la primera, que también tiene un mensaje muy importante para todos nosotros. Dice Rabotay que hay conductas malas, averot, prohibiciones, que hay muchas maneras de explicar o de explicarme a mí o a los demás que esa acción, aunque aparentemente es una acción errónea, no es ninguna avera. Y tengo muchas maneras como letaret etatzmi, es decir, contestarme a mí y a la gente porque esa acción no estuvo mal. Se empieza explicando, vamos a ver un poquito la historia de lo que sucedió con Jacob, Lea y Rachel. Jacob Rabotay, cuando llega a buscar por fin a su esposa, el pasú cuenta que los ojos de Lea estaban muy caídos de tanto llorar. ¿De qué lloraba? Muchos saben la explicación, porque ella tenía miedo que iba a caer con Esav. Jajam dice más profundo. A lo mejor no va a caer con Esav. ¿Cómo no voy a tener el privilegio de ser esposa de ese gran hombre llamado Jacob Avinu? Yo también quiero ser esposa de él. Llega Jacob, ¿y a quién busca? A Rachel. A Lea la hizo a un lado. Viene este Ramay, ya lo conocen, ¿no? Llamado Labán. Y acabando los 7 años de trabajo, ¿a quién le da como esposa? A Lea. Al otro día empieza el primer pleito entre Lea y Jacob. Jacob le dice, eres una mujer que engaña, eres igual que tu padre que engañas. Y Lea le dice, ¿y qué? ¿Tú no te quedas atrás? Tú también engañaste a tu padre, le dijiste que tú eras Esav y tú no eras Esav. Y empezó una pequeña discusión entre ellos. Ahí pasan 7 días con ese caso de Jacob con Rachel. Y aún después que se casan, ya son las dos sus esposas. 7 años primero, se casa con la una, 7 días después se casa con la segunda. Después trabaja otros 7 años, pero al pasar 7 días, dice Rabotay, el pasuk me atestigua que Jacob quería más a Rachel que a Lea. Y en ese momento, Akadosh Baruj Hu sabe que Lea es Senuá, Bayar ki Senuá,
vio que era una mujer no querida por Jacob y le manda hijos como Nehama, como consuelo. ¿Cómo le pone a sus hijos Reuben, que es Reú? Que vean que Akadosh Baruj Hu, aunque yo no era tan querida para mi marido, que cualquier mujer lo que busca es que sea querida por su marido, y por eso me dio este hijo y le pongo el nombre de Reuben. Shimón, vean cómo es Senuá Anoji, no era querida por mi marido, y aún así Boreolá me premió y me dio al segundo hijo. Entonces Jajam me explica cómo la historia nos enseña que Lea realmente sufrió en toda la historia desde que conoció a Jacob Avinu. נו, לאה יולדת 6 בנים, ורחל יולדת בן אחד. הילדים מתחילים לגדול, תמיד ילדים מסתכלים כל הזמן מה קורה בין אבא לאמא. הילדים של לאה, מה הם הרגישו כל הזמן? נורא והיום, כאב. אבא לא אוהב את אמא. אבא אוהב את האישה השנייה. אבא אוהב את הבן של האישה השנייה יותר מאיתנו. אנחנו הבנים של השנואה, יוסף הוא הבן של האהובה. ואז קורה אסון. רחל נפטרה. הבנים של לאה, מה הם הרגישו באותה שעה? הם חשבו, נכון, זה כואב מאוד שהיא נפטרה, היא צדקת גדולה, אבל לכל הפחות עכשיו, סוף סוף, אמא שלנו תהיה האישה הראשונה, first lady. והנה, עובר השבעה, הם רואים שאת מי יעקב לוקח לחדר שלו, את המיטה של מי? של בלהה, שפחת רחל. כשראובן ראה את זה, זה כאב לו. כאב לו, אמא שלי, אמא. אני אוהב את אמא שלי. איך אני יכול לסבול לראות את הצער של אמא שלי? כשהוא הלך ראובן ועשה את מה שהוא עשה, הוא חשב שהוא עושה עבירה? לא, הוא היה בטוח שהוא עושה מצווה. כיבוד אם, לכבוד אמא שלו. בטח הוא אמר קודם לשם ייחוד, לפני שהוא עשה את זה. ואז בא יעקב אבינו ומוכיח אותו, ראובן לא מתווכח. הוא הולך והוא עושה תשובה. הוא לא אומר, רגע, מה זאת אומרת? זה מצווה, וגם אם זה לא מצווה, אני לא התכוונתי. יש לו הרבה תירוצים. לא. יעקב מוכיח אותו, הוא הולך ועושה תשובה. קין זה שחור ולבן. מה הוא רוצח? מה הוא יכול להגיד? האדם הראשון, מה הוא יכול להגיד? הוא רק יכול היה להגיד, אשתי אשמה, אשתי. אבל חוץ מזה, מה הוא יכול להגיד? אז אין להם ברירה, רק לעשות תשובה. אבל לראובן היה הרבה תירוצים, ובכל זאת הוא עשה תשובה. לכן הוא נקרא בעל תשובה הראשון. Explica el Jajam, acaba de ilustrarnos esta sensación de Reubén. ¿Cuál fue la sensación? Imagínense, Lea tuvo ¿cuántos hijos? 6. Rachel tiene ¿cuántos hijos? 1. ¿Cómo crecen estos muchachos? 6 hijos de Lea, sabiendo, porque era muy abierto, que el papá quiere más a Rachel que a Lea. Esos 6 hijos, ¿cómo se sentían? Desplazados. Y sentían obviamente coraje por la mamá, que había que darle su lugar, pero pues así era la realidad. Y desafortunadamente viene la desgracia en la familia de Jacob Avinu y fallece Rachel. En ese momento, ¿cuál era la sensación de los hijos? Nadie queremos que falleciera Rachel, pero ahora llegó el momento de darle, como dijo el Jajam, la primera dama a mi madre. ¿Cómo es posible que ahora van a poner a otra? Imagínense la sensación, el sentimiento, cuando pasan los 7 días y Jacob Avinu decide que va a poner a la sirvienta de Rachel en el lugar de Rachel y no a su propia esposa Lea. Pues Rubén dijo, no, mi vida, hasta ahorita me callé, ahorita no. Es más, dice el Jajam, a lo mejor antes de haber cambiado la cama, dijo, es una mitzvah. Voy a poder enaltecer el nombre de mi madre, voy a respetar a mi mamá, ¿cómo voy a dejar que la sobajen?
¿Él sintió que hizo una mitzvah o no? Regreso, el Jajam me explicó antes que a veces hay conductas equivocadas que puede ser que creas que es una mitzvah. Y llegó Jacob, vino su padre y le dijo, Reubén, te equivocaste. ¿Qué podía haber hecho Reubén? Discutir. Papá, ¿cómo crees que fue un error? Es lo mínimo que tenía que hacer por mi mamá. Y le dice Jacob, esto fue un error. ¿Cómo reacciona Reubén? Agacha su cabeza y dice, papá, me equivoqué. Tuve un error, me equivoqué. Si tú dices que es un error, aunque yo entienda que no es un error, hago teshuvah. Adam Arishon y Caín, era como dijo el Jajam, blanco y negro, Shahor al-Gabel Labán. Caín mató. Adam Arishon comió de un árbol prohibido. ¿Existía manera de decir hizo una mitzvah? No hay manera. Es clarito que te equivocaste, obvio vas a hacer teshuvah. Ni modo que el ladrón, que lo agarran con las manos en la masa, no va a decir me equivoqué, ya sería demasiada falta de respeto. Eso era Adán y Caín. Pero ¿qué fue lo que hizo Reubén? Sabiendo él, entendiendo él que su conducta fue positiva, si llegó el grande, escuchen bien, si llega el grande, el Jajam, Jacob vino, le dice te equivocaste, y aunque él no lo entiende, ¿qué le dijo? Agacho la cabeza, me equivoqué, y empieza el proceso de teshuvah. Por eso el primero que hizo teshuvah real fue Reubén y no Adán o Caín. רבותיי, בואו נתבונן, דומה לזה עם דוד המלך. דוד המלך ראה ברוח הקודש שבת שבע תהיה אשתו, ושממנה ייוולד לו שלמה המלך. בת שבע הייתה נשואה לאוריה החיתי. אוריה יצא למלחמה, הוא נתן לה גט. ככה היה מקובל בזמנו, שמי שיוצא למלחמה לא יודעים אם הוא יחזור, אם ימצאו אותו או לא ימצאו אותו, הוא נתן לה גט. אז היא הייתה גרושה. כשדוד לקח אותה, היא כבר הייתה גרושה. בעלה, אוריה החיתי, חז"ל אומרים שהוא היה מורד במלכות, הוא היה חייב מיתה. דוד המלך שלח אותו להרוג אותו, שיהרג במלחמה, כי זה היה מגיע לו, הוא היה חייב מיתה. כל החטא של דוד היה שבמקום לשלוח אותו להרג במלחמה, הוא היה צריך לשלוח אותו אל הסנהדרין, שהסנהדרין ידונו אותו. זה כל החטא של דוד. והנה, הקדוש ברוך הוא שולח את נתן הנביא אל דוד המלך, והוא מספר לו סיפור על אדם אחד עשיר שבאו אליו אורחים, והוא גזל את כבשת העני. מה דינו? שואל נתן הנביא את דוד, מה דינו? דוד המלך עונה לו, כתוב ויחר אף דוד, הוא כועס, והוא אומר חי השם, כי בן מוות הוא האיש, בן מוות. אומר לו, ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. כשהנביא בא ומוכיח את דוד המלך, דוד המלך קובע, הוא מספר לו סיפור בהתחלה. דוד המלך קובע, בן מוות הוא האיש. הוא אומר לו, אתה האיש. הוא יכול היה להתווכח איתו, להגיד לו, על מה אתה מדבר בכלל? היא לא אשת איש, הוא חייב מיתה, מה אתה רוצה ממני? אבל דוד המלך לא מתווכח, הוא נבהל, הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. אם הנביא בא אליו בשם השם ואומר לו, אתה האיש, אין תירוצים, אין ויכוחים, מיד, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי להשם. זאת תשובה אמיתית, זאת תשובה.
לא להגיד, כן, התכוונתי, לא התכוונתי, רציתי, לא רציתי, שום דבר. חטאתי להשם. Rabotay trae un ejemplo muy bonito también de la historia con David Amelech. Todos conocen que David Amelech se casó con Batsheba y de ahí nació Shlomo Amelech. Una historia muy conocida, no vamos a repasar toda la historia, pero David Amelech sabía en Ruach HaKodesh que Shlomo Amelech, el cual es el rey que de ahí iba a venir, el Melech HaMashiach, tenía que venir de él y de Batsheba. Número 1. Número 2, Uriah Hiti, a esta mujer Batsheba ya la había divorciado, como está escrito que en aquellas épocas cuando iban a la guerra, todos los hombres le entregaban un divorcio a la mujer por si no regresan y que no se queden Haz Shalom Agunot, que sí que no tengan manera de volverse a casar porque no saben dónde quedó el marido Haz Shalom. Entonces ya estaba divorciada. Y aparte Uriah Hiti fue Mored de Malhut, o sea quiere decir que fue, reclamó y degradó al rey, a David Amelech. Había muchos motivos por el cual David Amelech decía, aquí no hay ninguna averá, no hay ninguna acción equivocada. Hubo una pequeña, pero no la que aparentemente la gente cree. Y por eso dice la Gemara, Kola Omer David Hatay no era Toé, porque no es ese tipo de averá que la gente piensa que hizo David Amelech. Llegó Uriah Hiti, después de que lo mandó, ahí fue donde estuvo el error, y al final cuando toma Batsheba, Akadosh Baruj Hu manda a Natán a Naví y le cuenta toda una historia que en tu reinado mira lo que pasó, había una persona rica que tenía mucho ganado y agarró del pobre, la única pobre kibsá, que es decir, corderito que tenía, y lo agarró para dárselo a los invitados. ¿Qué es eso? ¿Qué le harías tú a esta persona? Dice, ¿cómo? Esa persona es Hayat Mitah, Ben Mavet Aishau, no tiene derecho de vivir. Y llega Natán a Naví y le dice, mira, ¿sabes quién es esa persona? Tú fuiste, porque tú tomaste a una mujer que nada más tenía Uriah Hiti, tenía una sola mujer, se la quitaste, tú tienes varias. ¿Cómo es posible que caíste en el error? Rabotay, no sé, David Amelech, antes de ver lo que contestó David, nosotros ¿qué hubiéramos contestado? 1001 explicaciones, pretextos y conductas, ¿por qué no tengo yo culpa? ¿Por qué no me equivoqué? David Amelech, ¿qué fue lo primero que dijo? Hatati, me equivoqué. Esa es Teshuvah real. Luego que le dijo a Kadosh Baruj Hu por medio de Natán a Naví, Gam HaShem He'evir Hatatcha. Boreolán también ya te quitó el pecado. Si es Teshuvah de ese tipo, que reconoces tu error porque vino el Naví otra vez, el grande, y te dijo te equivocaste, aunque tengas muchas explicaciones y pretextos que tu conducta era la correcta, cuando alguien que tiene esa grandeza de decirte por qué y te equivocaste, tienes que reconocer el error. Esa es una teshuvah real, igual como la que hizo Reuben. רבותיי, נשאר עוד קצת, אולי כמה דקות. יש לי עוד הרבה מה לדבר בנושא הזה שדיברתי, אבל נגמר לנו הזמן. אני רוצה לספר לכם כמה דברים על אבי מורי. אנחנו צריכים לדעת, לחזור בתשובה בעבירות עם הקדוש ברוך הוא, זה יותר קל מאשר עבירות שבין אדם לחברו. בזה, במידות, זה קשה מאוד לאדם להתגבר ולהתחזק. כמה חשוב בימים האלו, לפני יום הדין, ללכת ולעשות חסדים, לעשות מצוות בין אדם לחברו, לראות כל מי שיש לו איזה צורך בדבר מסוים, לעזור לו, בכסף, בדיבור. כמה הדברים האלו חשובים. אני אספר לכם סיפור. אני זוכר כשהייתי ילד קטן, היה יהודי אחד, תלמיד חכם, צדיק, עני ואביון. הוא היה גר בצריף, ממש צריף. האיש הזה היה נוסע למושבים ליד ירושלים בלילה למסור שיעורי תורה. פעם אחת הוא נסע למסור שיעור, מושב שם זה מחוץ לעיר, זה מקום של חושך, עברה מכונית, לא ראתה אותו,
נתנה לו מכה, הוא נהרג במקום. הוא השאיר 8 ילדים יתומים ואישה בהיריון. כעבור זמן קצר נולד לו בן, קראו לבן מנחם על שמו של האבא. כשאבי מורי שמע את הסיפור הזה, הוא לא הכיר את האיש בכלל. אבל כשהוא שמע את הסיפור, מיד הוא הלך אל הגאון הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, בוא נציל את המשפחה האומללה הזאת. הם מיד עשו פרסום גדול, הם הלכו ממקום למקום ואספו כסף להציל את המשפחה. הציבור כל כך היה מזועזע ממה שקרה, אנשים נתנו כסף. בכסף הם קנו דירה לאלמנה, ונשאר עוד כסף. כל חודש האלמנה הייתה באה לבית של אבא שלי, והיה נותן לה כסף. כשהייתה באה, אתם יודעים רבותיי, אבי מורי, כל רגע אצלו היה יקר מאוד. הוא היה מתמיד גדול בתורה. היא הייתה באה, היא הייתה מתיישבת, ומתחילה לספר לו את הצרות שלה. אלמנה, אומללה. והיא הייתה בוכה ובוכה, ומספרת לו, והוא יושב ומקשיב. וכשהיא בוכה, הוא בוכה ביחד איתה. שותק, הוא לא אומר כלום, הוא בוכה. מה הוא יכול להגיד לה? איך אפשר לנחם אלמנה אומללה עם 9 ילדים קטנים? הוא היה מקשיב ובוכה ביחד איתה. ואחר כך הוא היה מברך אותה ושולח אותה. אני הייתי ילד קטן. אמרתי לו, אבא, למה אתה מקשיב לכל הסיפורים שלה? מה זה יעזור? שהיא מספרת לך, אתה לא יכול לעשות שום דבר. נתת לה את הכסף, יותר מזה מה אתה יכול לעשות? לא חבל על הזמן שלך שאתה לא לומד תורה בינתיים? אז הוא אמר לי כך, בני דע לך, להקשיב לאישה אלמנה זה חסד. אפילו שאתה לא יכול לעשות שום דבר, אין לך מה להגיד. אם אתה מקשיב לה, זה חסד. אם היא רואה שאתה מוריד דמעות בגללה, זה חסד. דברים כאלו, דמעות שאני מוריד ביחד איתה, יכולים לקבוע את כל עם ישראל לחיים טובים ולשלום ביום הדין. חבוד. Dice el Jajam, sé que pasamos un poquito los minutos, pero vale la pena, dice el Jajam, escuchar una historia muy interesante con su papá, Alaba Shalom Zecher Tzadik Libraja, porque estaba diciendo que a veces hacer teshuvah, uno con Akadosh Baruj Hu es fácil. Tiene uno más facilidad de hablar y de pedir perdón cuando son pecados uno y Akadosh Baruj Hu. Pero cuando son averot entre uno y el compañero, a veces es un poco más difícil reforzarse y conducirse de manera correcta con la gente. Cuenta algo que nos da realmente mucha fuerza. Dice que cuando él era joven, muy chiquito, muy niño, dice que su papá, como todos saben, era una persona que estudiaba todo el tiempo, nunca paraba de estudiar. Conocían en la ciudad de Jerusalén, ellos directamente no lo conocían, a un gran Talmid Jajam joven, muy pobre, no tenía dinero y viajaba de lugar en lugar para poder dar alguna clase, ganar algunos centavos para poder mantener a su familia. Y dice que vivía en una choza, o sea, muy simple, no tenía ni siquiera dinero para pagar una casa. Desafortunadamente, en una de las veces que fue a dar una clase, un camión lo atropelló, muy joven, y lo mató al momento. Y quedó la mujer sola, embarazada, con otros 8 hijos atrás. O sea, fue una tragedia horrible. Su papá, Alaba Shalom, cuando escucha, aunque no conocía a esta persona, se juntó con otro gran Talmid Jajam, Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Libraja, también del mundo sefaradí,
y le dijo, tenemos que hacer algo por esta pobre mujer y sus hijos. Es una viuda y no tiene quien la ayude. Dice que hicieron mucho, Baruch Hashem, ruido, la gente se estremeció de esta tragedia y se juntó, Baruch Hashem, una cantidad importante de dinero en la cual la manejaba el jajam, su papá, y se compró una casa para que pudiera vivir la señora y no pagara renta, y todo el sobrante lo cuidaba el jajam, y cada mes ella venía a que le entregaran su dinero para que pudiera tener para el mes. Pero cuando llegaba, como les conté antes, el jajam cuidaba cada segundo y estudiaba de manera interrumpible. Pero llegaba esta señora y le daba el dinero y se sentaba a la señora y le empezaba a contar todos sus problemas. Y el jajam cerraba su gemará y escuchaba lo que la mujer le decía. Y cuando empezaba a llorar la mujer por tantas tragedias que había pasado o tenía de problemas, el jajam se ponía a llorar con ella. Y realmente era extraordinario ver esa situación, esa escena de cómo una mujer que no tiene nada que ver con el jajam cierra su libro, escucha sus problemas y llora con ellas, sabiendo que no puede hacer nada más que lo máximo que hizo, que es juntarle el dinero y apoyarla. El jajam, como niño, cuando ya se fue la señora, le pregunta, papá, no lástima por tu tiempo, igual no puedes hacer más de lo que ya hiciste. Y los problemas que ella te cuenta, tú ya no puedes solucionarlos. ¿Para qué te sientas a escuchar? No lástima de tu tiempo que pierdes estudiar Torah, le contestó el jajam. Escuchar a una persona con una necesidad, aunque no puedo hacer nada por ella, eso se llama hesed, se llama hacer un favor. Llorar con ella, simplemente demostrándole que me duele y no puedo hacer nada, es un hesed mayor. Y quién sabe si no esas lágrimas mías y de ella hacen capará para que no haya gezerot, haz shalom malas en el pueblo de Israel, en cualquier lugar que estén. Vean palabras en grande del Jajam Obadiah. Estar con alguien ayudándolo, apoyándolo en sus situaciones difíciles. ¿Quién dijo que eso no frena haz shalom algún decreto malo al pueblo de Israel? Creo que es un musar, una reflexión bastante importante de cómo ahorita en los días de Elul, antes de Rosh Hashanah, dice el Jajam, buscar apoyar a la gente, buscar darle tzedakah o un apoyo, no tiene que ser con dinero, sino simplemente escucharlo, hablar con él, ver por los demás, como nos han enseñado nuestros padres. Alejem Shalom. רבותיי, אני רוצה להוסיף דבר אחרון. אי אפשר לעשות תשובה בלי ללמוד תורה. כי מי שלא לומד, הוא לא יודע. הוא לא יודע. אז הוא לא יודע מה מותר, מה אסור. בדרך כלל, מי שלא יודע, הוא גם לא יודע שהוא לא יודע. אבי מורי עסק בתורה כל ימיו. בואו נלמד לדוגמה. הוא למד ולמד ולמד, הוא נפטר בגיל 93. 4 חודשים לפני שהוא נפטר, הוא נפל וקיבל שבר בגב. והרופאים ניסו וניסו, ואז הוא הבין שכנראה הוא לא יהיה בריא. שאי אפשר לרפות את מה שקרה לו. הוא לא יוכל לשבת וללמוד ולכתוב כמו קודם. פעם אחת, זמן קצר לפני שהוא נפטר, הייתי אצלו והוא היה בוכה. הוא היה אומר כך, ריבונו של עולם, בלי תורה, מה האדם שווה בלי תורה? שום דבר, האדם הוא כלום בלי תורה. ריבונו של עולם, אם אני יכול ללמוד, הנה מה טוב. אם לא, קח אותי אליך. ככה הוא אמר. רבותיי, זה הוא אמר בגיל 93, אחרי קרוב ל-90 שנה של התמדה עצומה בתורה. הוא הרגיש שהוא לא גמר ללמוד. אז אם הוא לא גמר, סימן שאנחנו עוד לא התחלנו, רבותיי. לכן, נקבל על עצמנו עול תורה. בעקבות התורה תבוא התשובה, ואז ניכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום. Amén. Abotay cierra el Jajam diciendo algo realmente hermoso,
pidiéndole a todo el Cajal que la Teshuvá realmente, para que sea Teshuvá, si no hay estudio de Torah, la Teshuvá no puede llegar a ser completa. Explica Jajam por qué. Si una persona no estudia y no sabe alajot relacionadas con cualquier situación, ¿cómo va a saber siquiera que se equivocó en algo para que haga Teshuvá si no conoce siquiera el tema? Para poder saber que existe un problema o no, o una mitzvah o no, hay que estudiar. Y para poder llegar a la Teshuvá se necesita siempre estudiar. Como decimos en la Amidah, Shivenu Avinu le Torateja, Bekarevenu Malkenu la Abodateja, y después viene Beahazilenu Bichuvá Shelema Lefaneja. Primero hay que sentarse a estudiar Torah para poder llegar a la Teshuvá Shelema. Y cuenta algo que realmente estremece. Su papá vivió 93 años. Y todos saben que él estudiaba sin frenar durante toda su vida. Dijo casi 90 años, desde que ella era muy niño, nunca dejó de estudiar con ese fervor y esa fuerza sin parar, día y noche, dormía muy poco. Y dice que cuando él tenía ya 93 años, 4 meses antes de que falleciera, se cayó y se pegó en la espalda. Y los doctores trataron de alguna manera de levantarlo, pero vieron que la situación ya no estaba fácil, ya estaba muy grande de edad, no podía sentarse, no podía pararse, no. Y él estaba acostumbrado a sentarse a estudiar y escribir y preguntar y moverse, era su vida. Entró una vez el Jajam, Sheikh Yel Benjamín Tobin, con su papá, y lo vio a su papá muy triste. Dice que su papá se puso a llorar. Dice, papá, ¿por qué lloras? Y le dice, hablando con Akadosh Baruj Hu, le dice, si esta vida no puedo estudiar, ¿para qué vivo? Y si ya Boreolam no me vas a dejar estudiar porque mi salud no me lo deja, por favor llévame contigo. Entonces dijo el Jajam una frase: si el Jajam Ovadia Yosef Zecher Tzadik Libraja, después de más de 90 años de estudio, no acabó de estudiar, nosotros no hemos empezado a estudiar. Si él tanto estudió y dijo no ha acabado, nosotros no hemos, bueno, el Jajam seguro sí, pero yo por lo menos no hemos empezado a estudiar. Ojalá Boreolam nos dé esa fuerza, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, de hacer Teshuvah Shelema y de acercarnos a la Torah Kedoshá y que yendo expresiva nuestros tefilot y que todos escriban en el libro de la vida.